buat apa? Gun hari-hari pakai. Time to service. Bang bang bang. Macam mana servis deh? Kalau ini yang situ saya Pakai minyak, masuk saja, servis. Bang bang bang. Kereta ambil enjin mau servis, tukar minyak. Ini mau masuk minyak saja. Kulit sintetik. Kulit sintetik. Kalau tak masuk minyak, takut dia dalam jam. Tak tahu boleh komen di bawah ya. Thank you, bye bye.